Halo semuanya, herzlich willkommen to my kanal. Nama gue Damario Sujono dan di video ini gue akan ngebahas tentang verben haben di dalam bahasa Jerman. Was ist dein Name? Oke, nah haben ini bisa dibilang merupakan satu verben yang sangat penting di dalam bahasa Jerman karena hampir setiap kalimat menggunakan haben kayak to have. Dan di sini gue udah siapin beberapa skenario diantaranya present, preteritum, future eins, dan perfect. Nah, di present sendiri kalau kalian tahu di bahasa Jerman kan konjugasi ya. Jadi verben berubah tergantung dari subjeknya. Dan juga tergantung dari situasi ketika kalian menyampaikan kalimat tersebut. Kalau seandainya kalian menyampaikannya dalam bentuk present, maka habe kita bedah satu-satu. Ketika situasi haben, maka ich tetap berubah jadi habe. Dari haben berubah jadi habe. Du hast, RCS hat, wir haben, ihr habt, sie haben. Nah, itu bentuk presence-nya. Bentuk preteritumnya ich berubah jadi hatte, du hattest, RCS hatte, wir hatten, ihr hattet, sie hatten. Gitu. Preteritum. Preteritum itu bentuk lampaunya, kayak past tense lah ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris. Kemudian future eins itu bentuk yang akan datang kayak werde haben. Nah, di sini bentuk haben itu ketika future eins berubah atau ditambahin werden di depannya. Nah, dan tergantung dari subjeknya. Ich werde haben, du wirst haben, RCS wird haben, wir werden haben, ihr werdet haben, sie werden haben. Oke. Alright. Nah, terus perfect. Nah, perfect di sini itu bentuk lampau juga, beda dari preteritum karena kalau preteritum itu lebih gimana ya, orang Jermannya itu jarang ada yang pakai preteritum, biasanya dia langsung pakai perfect gitu. Tapi nggak ada salahnya kita belajar preteritum karena ketika let's say kalian ujian bahasa Jerman, jadi dalam ketika section schreiben kalian bisa di mix and match ketika kalian menggunakan perfect terus juga menggunakan preteritum. Jadi nggak ketika bikin paragraf nggak semuanya perfect atau nggak semuanya preteritum. Jadi bisa di mix and match supaya nilai kalian juga bisa lebih tinggi gitu. Dan di perfect ini haben itu kalau kalian tahu ketika situasi perfect maka haben ini berada di posisi terakhir kemudian ditambahin ge. Contohnya kayak gehabt dan tetap pakai haben juga di depan. Jadi kayak kalau subjeknya ich berarti ich habe gehabt, du hast gehabt, RCS hat gehabt, wir haben gehabt, ihr habt gehabt, sie haben gehabt. Nah, ini 4 skenario yang sudah aku berikan atau udah aku prepare khusus di video ini. Of course, ada banyak skenario lain, tapi khusus untuk level A1 sampai B1 menurut pengalaman aku ini yang paling penting. Kalau kita bisa fasih present, preteritum, future eins, dan perfect itu udah lumayan bagus untuk level A1 sampai B1. Oke. Nah, setelah selesai dari ini aku udah siapin beberapa Beispiel atau contoh kalimat. Kita bedah satu-satu yuk. Oke, contohnya pertama, ich habe 3 Geschwister. Ich habe 3 Geschwister. Saya punya 3 saudara kandung. Geschwister itu saudara kandung dari kata die Geschwister, siblings. Jangan lupa artikelnya die
gitu. Ich habe karena dia subjeknya ich, kita lihat di sini ich jadi ich habe. Oke. Terus yang kedua, wie viele Kinder haben Sie? Wie viele Kinder haben Sie? Berapa anak yang Anda punya? Wie viele, berapa banyak? Kinder di sini ini bentuk plural. Bentuk singularnya itu das Kind. Gitu. Haben Sie, kenapa dia pakai haben? Karena subjeknya itu Sie, dia formal. Jadi bentuknya tetap jadi Sie. Ketiga, ich habe keine Kinder, ein Kind oder zwei Kinder. Ich habe keine Kinder. Karena Kinder itu artikelnya die, maka keine kein jadi keine. Oke. Kind itu karena dia artikelnya das, jadi ein Kind, bukan eine Kind. Oke. Itu penting. Dan zwei Kinder. Oke. Yang keempat, hat viel Geld und viele Freunde. Hat viel Geld und viele Freunde. Jadi dia laki-laki punya banyak uang dan banyak teman. Di sini bukan viele Geld tapi viel Geld karena artikelnya das Geld. Oke. Dan yang kelima, ich habe kein Geld dabei. Konntest du mir 50 Euro leihen? Ich habe kein Geld dabei. Konntest du mir 50 Euro leihen? Nah, artinya saya tidak punya uang di kantong atau di diri saya, itu dabei. Ourselves. Konntest du mir 50 Euro leihen? Bolehkah kamu meminjamkan saya 50 euro? 50 euro lumayan gede juga sih. Ya, leihen itu artinya meminjam, to borrow. Oke. Dan karena kita punya modal verbennya kontes di sini, jadi verbennya di belakang. Du mir, reflexive pronomen, datif, yes. Oke. Dan section kedua, ich hab's di sini. Nah, itu artinya tuh I have it atau aku punya itu. Ini bentuk kayak bentuk Verkurzungnya, bentuk kayak simpelnya ich hab's, I have it, aku punya itu. Ich habe dich lieb, I love you. Bisa juga ich liebe dich, tapi ich habe dich lieb itu juga salah satu bentuk untuk menyampaikan rasa sayang ke pacar gitu loh. Nah, ini penting nih kalau kalian punya pacar. Kalau yang nggak punya mungkin ya belum terlalu penting ya, tapi worth it buat dipelajari. Oke, ich habe dich lieb, I love you. Aku sayang kamu. Hast du ein Auto? Hast du ein Auto? Dan kalau kalian tahu, kalau misalnya bentuk pertanyaan, verbennya selalu ada di depan. Oke, dan subjeknya du, jadi konjugasinya hast. Hast du ein Auto? Apakah kamu punya mobil? Auto itu artikelnya das Auto. Oke. Kann ich bitte noch etwas Brot haben? Apakah saya boleh minta rotinya? Kann ich bitte, please, noch etwas Brot haben? Di sini aku mau highlight bitte-nya sih. Kenapa? Karena buat orang luar seperti kita, kata bitte ini sangat powerful. Kenapa? Ketika kalian ngomong sama orang Jerman dan kalian request sesuatu, sama seperti bahasa Inggris, kita pasti bilang kayak please, kayak bitte, kann ich bitte noch etwas Brot haben. Jadi lebih kayak freundlich gitu, freundlich sein. Jadi kita lebih berteman gitu sama mereka dalam konteks intonasinya gitu, bitte. Yang artinya apakah saya boleh minta rotinya? Dan yang kelima, kann ich bitte das Salz haben? Apakah saya boleh minta garamnya? Nah, Salz itu garam ya.
Nah, kalau misalnya gula apa ya? Nah, coba tulis di kolom komentar. Oke, nah dan yang terakhir ini ada Beispielnya. Yang pertama, ich habe Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Fieber, Husten. Kopfschmerzen itu artinya adalah sakit kepala, Kopf. Oh, kepalaku sakit, Kopfschmerzen. Schmerzen itu sakit, Kopf itu kepala. Oke. Rückenschmerzen, Rücken itu adalah punggung. Rücken. Schmerzen sakit punggung. Fieber itu sakit panas. Husten itu adalah batuk. Batuk. Oke. Ja. Okay, seit heute Morgen. Oh my god, ich habe falsch geschrieben. Morgen habe ich Fieber und Kopfschmerzen. Sejak pagi saya kayak punya demam dan sakit kepala. Sejak pagi saya punya demam dan sakit kepala. Haben Sie etwas gegen Kopfschmerzen? Apakah kamu, let's say, punya obat untuk sakit kepala, Kopfschmerzen? Letzte Nacht hatte ich mindestens 45 Grad Fieber. Oh, das ist aber hoch. Letzte Nacht, last night atau kemarin malam, saya punya demam sampai 40 derajat. 40 Grad. Was hast du? Nicht ernstes. Ich habe mich nur etwas erkältet. Artinya, what do you have? Apa lo kenapa gitu? Was hast du? Nothing serious. Kayak nicht ernstes. Enggak terlalu parah sih. Saya cuma kena, let's say, sakit demam, erkältet. Oke. Alright, jadi itu beberapa Beispiel yang aku udah susun. Berikut juga beberapa skenario, present, preteritum, future eins, dan perfect. Kalau kalian punya contoh pertanyaan, coba tulis di kolom komentar. Nanti kita coba bahas bersama dengan teman-teman lain biar kita bisa sharing knowledge tentang bahasa Jerman. Nah, oke. Itu aja dari gue, Damario, untuk video ini. Semoga kalian bisa dapat sesuatu yang bermanfaat di video ini. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya support channel ini lebih berkembang lagi. Dan juga support gue supaya terus bikin konten seputar Jerman dan bahasa Jerman. Oke? Thank you very much und auf Wiedersehen. Oke? Ciao ciao.